Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Makin pun kebiasaan rutinitas angkui mengenang wafatipun almarhum Kyai Haji Subhadi Brahmanisi. Jika di mana makin acara sekesokanin iki kak itu sepertama pembukaan di suratul Fatihah dan golongan onde selalu semoga al-mukarram Kyai Haji Muhammad Imam Haramain dilanjutkan dengan pemausaan hukmul Quran bersama dan dilanjutkan yaitu pemausaan tahlil dan golongan on prokepon dan semoga al-mukarram Haji Said dari Tanah Merah Lauk. Acara terakhir jika di tahun penutup atau doa dan bulan nyawon dan semoga al-mukarram Agus Fauzi dari Pondok Pesantren Jangan Bangil. Maka di setajena saya ampun kebutuhan bertokak secara bergiga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. أعوذ بالله من المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة على كتب ضبطا فخلقنا المضبطا وشفاء من الآخرين وإن لكم يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون فخرجوا ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوكم إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, fayaghfiru man yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u, wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, fa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar
وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu sadaqallahu alaihi wa sallam wa sadaqa rasulullah karim wa ala dzalika minasyahidin.
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعانا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقت من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا يا الله اللهم ارزقنا اللهم يا الله اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واكشف فقرنا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وقرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأملنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيارة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زي لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آية الرحمة وآية العذاب. فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونيسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا وبالآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وقبل أعمالنا بكرة كلمة القديم وهون على سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعد نجاة القرآن حرفا وحرفا كل حرف حرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل كما قرأنا من ختم القرآن 30 جزءا والاستغفار والصلاة وغير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة مقدم ثواب ذلك إلى حضرة حبيبنا سفينا قرة أعيننا سيد سادات أهل الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأزواجه وذريته وأهل بيته برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات عامة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن له حقوق علينا وأهل القبور في هذه البقعة خصوصا
يهدي سبحان سبحانه الخليل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين وانفعنا بركته وبعلومه وباسراره وبكرمته في الدارين امين يا رب العالمين ويحمينا بحمايته ويهدينا بهدايته ويمدنا بمدده برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Selanjutnya kita sambutan dari Al-Karam Kiai Haji Imam Haromain kepada beliau waktu dan Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebutan kaula hormatin para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Soleh Akbar dan juga keluarga besar Bapak Haji Abdurrahman Soleh, para bapak, para santri dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Subhan Suparman Solili serta jenah matur moga kula panjenengan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, badan kaula matur sekelangkong jazakumullah ahsanal jaza atas rabuhipun panjenengan sedaya dalam kegiatan rutin setiap tanggal 12 di bulan Hijriah yang pada malam hari ini bertepatan dengan 3 tahun pulangnya wafatnya beliau Al-Mahfurlah Kiai Haji Subhan Suparman Solili. Mudah-mudahan Allah menerangi kubur beliau, Allah mengangkat derajat beliau, Allah menyayangi beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan aliran ilmu yang manfaat berkah dari beliau untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, badan kaula hanya ingin setiap bulannya badan kaula nikah hanya ingin mengajak khususnya diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya, untuk menteladani apa-apa yang sudah beliau berikan, apa-apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita semuanya, kepada putra putrinya dan kepada seluruh santrinya. Karena salah satu yang saya lihat, salah satu yang istiqomah beliau lakukan adalah memberikan tauladan. Di antara sekian banyak istiqomah beliau adalah memberikan tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada kami para putra putrinya, dan tentu kepada panjenengan semuanya selaku santri-santri beliau. Satu di antara sekian banyak keistiqomahan beliau atau sesuatu yang yang membuat saya pribadi khususnya itu perlu sekali untuk saya tiru. Bahkan hingga saat ini pun kita wajib untuk menirunya, meskipun susah ya. Saya pribadi pun sangat jauh dari kata menyamai beliau, sangat jauh sekali ya. Tetapi kita wajib untuk menteladani, wajib untuk meniru, dan wajib untuk mencontoh. Apa itu? Beliau memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau alami, apapun yang beliau rasakan, apapun yang beliau temukan dalam hidupnya, itu tidak pernah lepas dari keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan yang beliau miliki itu melahirkan kesabaran, itu melahirkan rasa syukur, itu melahirkan keikhlasan, itu melahirkan meningkatkan keimanan tentu, sudah barang tentu, dan melahirkan banyak sifat-sifat terpuji yang lain. Jadi kalau jenengan badan kalau jenengan melihat, oh ya Yesib itu sabar, oh ya Yesib itu ikhlas, oh ya Yesib itu kuat. Kalau menurut saya pribadi, diantaranya adalah keyakinan beliau yang sangat kuat. Jadi suatu ketika
Kula niki ingat ketika saya kalau nggak salah ya diajak umroh pertama kali. Umroh pertama kali itu saya kelas 6 SD waktu itu. Diajak oleh beliau, diajak oleh abah saya itu muter-muter keliling. Ya. Muter-muter keliling itu di daerah di Kota Mekah. Kota Mekah itu seperti itu ya, yang belum disebutkan Madinah. Kota Mekah itu kotanya nggak sama dengan Madinah. Kota Mekah itu agak ada naik turunnya, seperti tidak jauh-jauh dari apa namanya? Di mana gunung nggak gunung, lembah, lah lebih tepatnya lembah. Itu kalau jalan kaki itu semua lesoh, semua serong ngos-ngosan. Terus saya keliling, hampir keliling seluruh Kota Mekah. Sampai pada suatu ketika kulitnya kan lesoh, dari nyawa anak-anak SD lagi. Anak kecil saya lesoh, matul saya. Wis bah lesoh bah, sudah bah, capek saya. Kok tidak keliling nyari apa ini? Saya tanya, ini kita nyari apa keliling-keliling ini? Jauh sama apa? Saya nyari lesoh. Saya ngajak kalian muter-muternya cuma king terus ngajak nyari lesoh. Ngobrol banyak di situ. Dia menyampaikan bahwa meni-meni aku ini kok dimusuhi ya wong. Itu kata beliau. Meni-meni aku ini kada seneng ya wong. Kok orang ini banyak yang beliau ceritakan. Saya mikir opo garpe. Apa maksudnya beliau bercerita seperti itu tuh apa maksud? Saya mikir waktu itu nggak nyampe pikiran saya. Setelah itu dia berkata terakhir, kan kesel tak? Balas sudah itu ya. Engki bang, ulah sobat, tak kelar, tootnya tak kelar. Kata apa saya, gua kakek bakal ngerasain selebih lesoh, selebih sarah dari dia. Begitu kata beliau. Mending kan bakal ngadepi sing luwih kesel. Ya saya sing kesel sikil mudok, mending kabeh kesel. Saya mikir lagi waktu itu memang gak sempat panjang, memang gak panjang pikiran saya, apalagi masih kecil. Ya apa gak ada ya. Terus bagaimana bang? Kalau saya besok leso bagaimana? Saya tanya begitu kan. Man kula nika aku leso, aku nika tak kuat, tak kelar, terus dak remah kula nika. Kata apa saya? Wis, cek kebeter. Pada Allah. Hanya itu saja. Yang beliau sampaikan itu cek kebeter pada Allah. Itu kalimat yang singkat tapi sampai saat ini detik ini pun saya belum bisa untuk mengamalkan. Sampai kemudian bertahun-tahun sampai pada akhir hayatnya beliau itu sakitnya itu luar biasa. Jadi sakit semuanya lah, jantungnya kena, sarafnya kena, semuanya kena. Tapi tidak pernah sedikit pun, saya tanya ke semua putra putrinya atau ke semua santri yang pernah ikut atau pernah merawat lah atau pernah nunggoi lah, itu tidak pernah beliau sekalipun itu asam berat. Aduh, dok ini kelebak, lah toman pak. Kayak ngocak aduh ini kalau toman. Padahal kalau kata dokter itu penyakitnya bapak ini apa ibaratnya sudah bapak ini bukan manusia biasa. Kalau zaman sekarang itu sudah seperti Avengers lah, manusia super. Kenapa? Kalau manusia biasa pasti gak kuat. Dan kenapa saya itu beliau ini tidak pernah sambat, aduh, loro, sakit itu tidak pernah. Hampir tidak pernah, mungkin pernah tapi saya nggak tahu. Setahu saya itu tidak pernah sambat, hanya keluar keringat dingin saja di dahinya beliau, di badannya beliau. Itu ngempet sakitnya. Saya pernah tanya, waktu itu saya habis apa sih? PKPNU, saya ada sebuah pendidikan waktu itu. Setelah lulus dari situ saya nyampe ke rumah sakit, saya nyambangi beliau ya, saya nyambangi beliau tengah malam itu saya nyambangi beliau, itu kondisinya parah begitu, katanya parah. Setelah saya datang, saya nyambangi, besoknya sembuh, Pak. Alat dokter itu sudah tidak bisa mendeteksi, sembuh dan bisa pulang. Saya tanya, iseng-iseng saya tanya, kok bisa bang? Sampai kok murah-murah waras itu kok bisa? Jawabannya apa itu enak, ya kan goblok aja nih. Dia kan gak goblok, gak takut beliau ngono loh. Kata apa saya kan mikir, kan kemarin itu parah, sekarang ini kok sembuh. Saya kan tanya otomatis kok bisa secepat itu sembuhnya. Saya ulangi lagi,
dijawab yang sama. Kalau kon goblok, lek kon gak goblok ya kon gak takon koyo ngene. Akhirnya saya menyerah, Bang. Saya menyerah. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Kok bisa seperti ini? Kata abah saya, apa jenenge? Kok cara dawane nggih? Sak loro-lorone menungso, sak repot-repote menungso, sak abot-abote menungso, lek eling nang Gusti Allah gak kira kroso kata beliau. Gitu. Lek dibalik lawannya, kalau dikembalikan lagi kepada Allah tidak akan sempat untuk merasakan rasa sakit. Ya, itu luar biasa. Itu kalau nggak punya keyakinan itu nggak bisa, Pak. Lebih sampean saus menggajian Ki Abid keluar, jadi pas spesial tade bini aweng ngerowek anak nangis, mereka bingung. Lek lopain kan ya Allah mereka sombong bon, bujur Allah mereka bujur. Nah, mau saya malam hari ini kita menteladani salah satu sifat beliau yang luar biasa mulia ini. Mak pola mantan moga, gue lebih sampai mereka selaku santrinya beliau bisa meniru walaupun tidak banyak, sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit. Saat sumpah-sumpah kayak gue, wis tenang, Bismillah, Allah, Bismillah, Allah. Itu artinya apa? Bukan mengajak kita untuk malas boro-boro melempar kepada Allah, tidak. Akan tetapi memupuk keyakinan, memupuk keimanan bahwasanya kata beliau itu Allah itu lek ngekei ujian, lek ngekei penyakit ya saobati. Allah itu kalau ngasih penyakit saobati. Saya tanya pun diobati. Lek kon goblok gak ketok, saya tuh sering digoblok-goblok Pak. Makanya sampai sekarang goblok saya. Lek kon goblok juga ketok, lek kon pinter melek ketok. Nah itu repot. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tuh repot sekali. Untuk kita amalkan itu repot. Mungkin senada dengan kisahnya salah satu ulama tabi'in, fuqaha terbesar di Madinah, kalau nggak salah namanya Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini kan suatu ketika mau datang ke khalifah, mau datang ke ya Allah Ibnu Malik, Khalifah Ibnu Malik. Nah, ini lupa saya. Mau datang ke khalifah itu ada urusan penting, urusan kenegaraan, urusan yang sifatnya tidak hanya kenegaraan tapi sifatnya adalah kepada Allah. Penting sekali urusannya. Di tengah perjalanan, Urwah nih, ulama tabi'in yang namanya Urwah ibn Zubair ini mendapat kabar putranya meninggal, yang masih bayi itu meninggal diinjak oleh hewan ternak, diinjak oleh sapi lah kalau sama sekarang. Bayinya jatuh diinjak sapi meninggal. Dikabari beliau, putranya sampean wis sedo, anak sampean sedo uran satu umur. Oh ya wis, karena wis kok ae. Aku tak tetap berangkat melanjutkan perjalanan, tidak menggoyahkan sama sekali niat dan keyakinan beliau. Karena ini saya tujuannya untuk Allah. Di tengah perjalanan lagi belum nyampe, kakinya itu terkena penyakit yang harus diamputasi. Dalam jalan itu untuk diamputasi dan harus dipotong. Dan kebetulan pada zaman itu masyarakat ini kan sobong mungkin di sobong kesuntikan, sobong bus-busan itu harus dikapak, betul-betul dikapak, karena dipojok ya Bapak. Bahkan ada tabur itu menyarankan untuk beliau itu meminum khamr, sampai minum khamr aja biar untuk meringankan rasa sakit. Kata beliau, saya tidak mau menggunakan perkara haram untuk sebagai alasan pengobatan untuk kesehatan saya. Gak mau dia, cuma minum khamr gak mau. Kalau haram suruh minum khamr kan tujuan Pak. Dia gak mau. Padahal itu untuk kesehatannya beliau sendiri. Terus gak usah khamar-khamaran wes, langsung potong kaki saya ketika saya sholat nanti. Ada sama dengan Sayyidina Ali. Ketika saya sholat potong kaki saya.
Beneran Pak, ketika sholat dipotong, nggak kerasa Pak. Kalau orang sudah yakin dan menang Gusti Allah, sholat dipotong itu nggak kerasa. Kalau dulu sampean kan sholat dicopot semut wis kaget bisa. Kayak semut tinggal Pak, sampean sudah ngejip pekerjaan minimal seneka. Dan ulama punten dipotong. Setelah dipotong selesai, apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan, demi Allah, selama 40 tahun terakhir ini saya tidak pernah membawa kaki saya ini menuju ke tempat-tempat atau perjalanan yang haram. Maka saya sangat berbangga hati, kaki saya bisa saya kembalikan kepada Allah dalam keadaan suci. Tanya oleh sahabat yang lain, wahai Urwah, kenapa kau bisa seperti itu? Bisa sekuat itu? Beliau menjawab, karena saya tidak punya modal yang lain selain modal keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan saya kepada Allah hilang, maka akan hilang semuanya. Nah, itu yang saya pegang dan itu yang saya tidak mau hilang dari diri saya. Maka mudah-mudahan barokahnya beliau, barokahnya guru kita Kiai Subang Siburus Khalili, kula jenengan boten kawula panjenengan sedaya itu bisa pulang dari sini dengan bertambahnya keyakinan kita kepada Allah, bertambahnya keimanan kita kepada Allah, bertambahnya kesabaran kita, bertambahnya keikhlasan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau guru itu ya digugu dan ditiru. Kalau kita datang hanya sekedar datang ke 12-an tanpa pulang tanpa membawa oleh-oleh, itu adalah sia-sia belaka. Maka mudah-mudahan ya sepulang dari sini lah, setelah selesai acara ini sampai keneng tombol, keneng musibah, keneng napa saos, ayo belajar saran-saran. Ibadah sampean kalau termasuk gula nih, khususnya untuk diri saya sendiri, ketika menghadapi apapun, ayo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak melupakan doa dan ikhtiar, selebihnya biar Allah yang menyelesaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paling akhir buat kaulah, terima kasih dan mohon maaf mewakili tuan rumah juga atas kehadiran panjenengan, menabi pada salah lapota, menabi pada korang-korangah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, tidak menjadi halangan untuk kita untuk datang rutin setiap 12 di bulan Hijriah. Mudah-mudahan berikutnya setiap 12 itu semakin ramai dan semakin ramai. Yang hadir di 12-an apalagi yang rutin, saya doakan dan mudah-mudahan beliau juga senang, beliau juga bangga, bahagia, beliau juga akan mendoakan mudah-mudahan sampean bisa dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rutin sampean, semakin mudah Allah mengabulkan doa dan hajat kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sampean datang, sampean tidak menyenangkan saya, tapi sampean menyenangkan beliau, membahagiakan guru kita. Kalau santri membahagiakan guru, insya Allah Allah juga akan membahagiakan kita semuanya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.